अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इसमा जामी। आज दुनिया स्पेशल में 3 इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले जिक्र करेंगे कौमी खेल हॉकी का। वो खेल जिसमें हमने उरूज देखा आज बदतरीन जवाल का शिकार है। 3 बार हम ओलंपिक चैंपियन रहे, 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे, और आज वो दिन कि हमारी कौमी टीम रियो ओलंपिक्स 2016 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये पाकिस्तानी नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल खेल के लिए तारीख़ का स्याह तरीन बाब है। इसके जो असबाब हैं, इसकी जो वजूहात हैं, इस पर हम तफसील से प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो 4 रोज़ पहले गुजरांवाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ट्रेन हादसा हुआ जिसमें एक यूनिट को लेकर पनवाकल से ट्रेन जा रही थी खारियाँ, और गुजरांवाला करीब अपर चनाब में पुल क्रॉस करते हुए ट्रेन नीचे गिर गई। उसकी बोगियाँ 2 और इंजन समेत। इसमें एक JIT बनी है। उस JIT के सामने कुछ इंतहाई अहम इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। वो इंकशाफात क्या हैं, आज इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आपकी खदमत में पेश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, जिसमें यूँ लगा कि जैसे अशरफ गनी और पाकिस्तानी हुकूमत मुस्बत ताल्लुकात की ख्वाहां है, लेकिन इन ताल्लुकात का जो मुस्तकबिल है उस पर कुछ खदशात हैं, कुछ खदशात के साए मंडला रहे हैं। इस पर यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट सामने आई। वो क्या कहती है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हॉकी का हम जिक्र करेंगे। कौमी खेल हॉकी। एक ज़माना था, आपको याद होगा कि अवाम और शायकीन बेफिक्र रहा करते थे कि हॉकी का मैच है, हॉकी का इवेंट है, पाकिस्तान से अच्छे की उम्मीद बांध ली जाती थी। लेकिन अब वो वक्त के सिसक कर भी कौमी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। खिलाड़ी ऐसे कि ना उनके पास बॉल कंट्रोल है, मैनेजमेंट ऐसी कि उनकी मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती, प्लानर्स ऐसे हैं कि जो काम करते हैं सिर्फ कागजों तक महदूद है। यूँ लगता है जैसे तमाम साबिक ओलंपियंस भी महज बयानात की हद तक ही एक्टिव और फॉल हमें दिखाई देते हैं। इस अहम इशू पर, इस स्याह बाब पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और उनके साथ मौजूद हैं साबिक ओलंपियन नवीद आलम साहब। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपसे। यानी 3 बार के हम गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स में, 4 बार प्रॉबेबली हमारे पास सिल्वर भी रहा, फिर ब्रॉन्ज भी रहा 3 बार, और 4 बार ही हम वर्ल्ड चैंपियन भी रहे। कौमी खेल था हमारा, इस पर फख्र किया जाता था। और आज मैच खेलते हुए प्लेयर्स को देखते हैं तो ना उनका टेम्परामेंट है, ना उनकी गेम स्कीम समझ आती है। मैंने तो आज तक नहीं देखा था कि फ्रांस की टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीते। आयरलैंड की टीम कहां से निकले जिसने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। एक मैच सिर्फ हम जीत सके वर्ल्ड हॉकी लीग में, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। मिर्जा साहब, ये तो मातम का आज दिन है पाकिस्तान के लिए, कौमी खेल के लिए, हॉकी के लिए। मैं चाहूंगा आप भी इस पर कुछ तबसरा कीजिए। जामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 16 जून 2008 को पाकिस्तान हॉकी में सियासत दाखिल हुई, जब आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने, और एक नोटिस के जरिए, एक सिर्फ जिसे कहना चाहिए कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ और उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। 2008 से लेकर अब 2015 आ गया, सियासत जो है वो पूरी तरह से सरायत कर गई है पाकिस्तान हॉकी में, और इसकी मिसाल आपके सामने है कि जो कारकर्दगी हमारी है। दरअसल मसला यह है कि जो ओलंपियंस हैं जामी साहब, वो सब सिर्फ ओहदों के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ है। कोई पाकिस्तान हॉकी से मुखलिस नहीं। अगर वो शोर मचाते हैं फेडरेशन के खिलाफ, फेडरेशन उन्हें कोई ओहदा दे देती है तो उनके लबों पर ताले लग जाते हैं। और ये ओलंपियंस बजाय इसके कि पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए काम करें, एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है। और सोने पे सुहागा ये कि हुकूमती मदाखलत, अख्तर रसूल साहब, जिनको जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने अपना आखिरी जलसा किया था लाहौर में, तो उन्होंने इमरान खान पर टॉन्ट करते हुए कहा था कि एक कप्तान उधर है, एक कप्तान यहां खड़ा है। अब वही कप्तान जो है वो फंड्स के हुसूल के लिए वजीर आजम साहब से वक्त मांगता है, नहीं मिलता। आखिर अख्तर रसूल साहब में ऐसी क्या बात है? जब पिछला दौर था 12 अक्टूबर 1999 को, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई थी, तो उससे पहले अख्तर रसूल साहब उस दौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर थे। घूम फिर कर वही चेहरे आ जाते हैं। सियासत सरायत कर गई है जामी साहब, जब तक सियासत का खात्मा नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। 2 मामला सामने आते हैं, एक तो सियासत की आप जिक्र करें, दूसरा अहम नुक्ता ये भी है मिर्जा साहब कि जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं तकरीबन तमाम को हमने ट्राई कर लिया अब तक, मुख्तलिफ मैनेजरियल पोस्ट पर उनको ओहदे देकर उनको ट्राई कर लिया, लेकिन रिजल्ट्स हैं 0 के बराबर। दूसरी बात यह कि आज कुछ ओलंपियंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि जो हॉकी फेडरेशन को तहलील किया जाए, एड हॉक सिस्टम लाया जाए। इज दिस द सोल्यूशन?
देखिए, इस वक्त तो जामी साहब मेरी नजर में वाकई में यही है कि ऑपरेशन जहां एक ज़र्ब अज़ब हो रहा है, इस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और ये ऑपरेशन उसी सूरत में मुमकिन होगा जब इन तमाम लोगों से जान छुड़ाई जाएगी। जब टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही तो आप देखें कुछ ओलंपियंस ने जो है वो इस्तीफे देना शुरू कर दिए, वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाएं कि अब हमारी हमदर्दियां उधर हो जाएं। वो लोग जो कल को हम दिवाला हम प्याला से मौजूदा ऑफिशियल्स के अब उन पर तनकीद करने लग गए, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि इन ओलंपियंस को हॉकी से दिलचस्पी नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ओहदों से दिलचस्पी है। मिर्जा साहब ये फरमाइए, इससे पहले कि मैं नवीद आलम साहब को शरीक गुफ्तगू करूं, कि इस बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद जो मुख्तलिफ इस्तीफों की खबरें आ रही हैं, सिलेक्शन कमेटी कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कप्तान के हवाले से मोहम्मद इमरान की खबरें भी आई कि प्रॉबेबली वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, फिर तरदीद भी आई कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। हेड कोच भी कुछ टस से मस हुए या नहीं? देखिए, हेड कोच तो दरअसल ओहदे के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ थे। वो पहले इस्लामाबाद हॉकी फेडरेशन के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, फिर उसके बाद वो अपनी हॉकियां पीएचएफ को फरोख करना चाहते थे। उन्होंने हॉकी का काम शुरू किया था, पीएचएफ ने उनकी हॉकियां नहीं खरीदी, वो पीएचएफ के खिलाफ हो गए। बहुत बड़े खिलाड़ी थे शहनाज शेख, इसमें कोई शक नहीं। 1978 में रिटायर हुए जामी साहब। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक आदमी 1978 में रिटायर हुआ है, 37 बरस हो गए उनके रिटायरमेंट को। फिर उसके बाद उन्होंने खतूत लिखना शुरू किए कि ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्विस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल। और बाद में जब उनको ओहदा दिया गया तो वही लोग जिन पर वो तनकीद करते थे उनके दाएं बाएं बैठे होते थे और ओहदे के, और वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा। इससे तो मैं वही घूम फिर कर बात आती है कि ये ओलंपियन हॉकी से मुखलिस नहीं है, ओहदों से मुखलिस है। बिल्कुल ठीक है नवीद आलम साहब, तनकीद तो अब होगी। जो हाल कौमी खेल का हो चुका, जो ऑन ग्राउंड हमें शिकस्त, रुसवाई, जिल्लत में कहूँगा उसका सामना करना पड़ा, पूरी कौम के दिल दुखे हैं। तनकीद तो अब होगी लेकिन साथ में कुछ सोल्यूशंस भी ढूंढना होंगे। 1978 में अगर एक साहब रिटायर्ड होते हैं, हमारा फख्र थे वो, लेकिन हॉकी इज नॉट द सेम गेम। अब ग्रास से ऑस्ट्रोटर्फ में अब साइंस पूरी बन चुकी है। आपको नहीं लगता कि हम इस काबिल नहीं, हमारी टेक्निक, हमारी गेम प्लान, हमारे प्लेयर्स के वो इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर कम्पीट कर सकें? जामी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इससे पहले मिर्जा इकबाल बेग साहब ने जो 2008 जून की बात शुरू की, कुछ तलख बातें की, कुछ ठीक बातें की, लेकिन सबका मकसद एक है, जो दिल दुखा है जो आज पाकिस्तान हॉकी के साथ हो गया है, इसको हमने कैसे रिवाइज करना। एक तो ये जो लफ्ज है ना ओलंपियंस का, ये बड़े रिस्पेक्टेबल वे में होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी ओलंपियंस हमें आ गए, ऐसे ओलंपिक प्लेयर भी आ गए जिन्होंने ओलंपिक में 3 से 4 मिनट हॉकी खेली है, उन्होंने ओलंपियंस हाथ लगा लिया और रुसवाई का सबब बन के चले गए। बिल्कुल ऐसा है। सेकेंडली अगर इस फेडरेशन का आप इलेक्शन उठा के देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने रोका था उनको कि इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। अख्तर रसूल साहब ने और बाकी लोगों ने खुद ही इलेक्शन किया और चले गए और इलेक्शन करवा लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन कौन था? इलेक्शन कमीशन हमारे लाहौर मीडिया के दोस्त हैं, अरशद अंसारी वो थे। तो इस तरह ओलंपियन हो, मीडिया हो, हम में जिन जिन लोगों से मिस्टेक्स हो गई हैं और वो मिस्टेक जिससे कौमी खेल ओलंपिक से बाहर हो गया है, उनमें से सबसे बड़ी वजह इकबाल बेग साहब ने फरमाई कि हॉकी में 2008 में सियासत आ गई, उसको कंटिन्यू किया। वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो लोगों को एहतसाब नहीं किया गया, प्रमोट करके उनको आपने उससे बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया। तो इन चीजों को जब तक हमने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, अब फैक्ट फाइंडिंग अब 15 साल में आपको पता नहीं चला, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अब दोबारा कमेटी बना दी ना, वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा कमेटी बना दी, तशवीश का इजहार भी किया है और प्रोबेबली आज वो कुछ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं जो हॉकी से वाबस्ते हैं, इसकी मैनेजमेंट से, उनसे भी मुलाकात करें। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ, उसके बाद जब वापस आऊँगा तो मेरे साहब आपके लिए भी और नवी साहब आपके लिए भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के 18 या 118 अकेडमियाँ गालिबन बननी थी, वो भी शायद पेपर्स पर ही हैं और ऑन ग्राउंड हमें दिखाई नहीं देती। कोई मुल्क में बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, कोई टैलेंट हंट की स्कीम नहीं है, कैसे खिलाड़ी ऊपर हैं, कैसे टैलेंट ऊपर आए और कैसे इंटरनेशनल लेवल को कम्पीट किया जाए, ये हैं सबसे आम सवाल। और जो साबिक ओलंपियन हैं, जो सियासत की जद उन्होंने किया हॉकी को, उनसे तो सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, अवाम की नुमाइंदगी करते हो, खुदारा इसका पीछा छोड़ दें इस गेम का। ये कौमी वक़ार था, इस वक़ार को बहाल कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, 18 अकेडमीज बननी थी मुल्क भर में हॉकी के फ़रोग़ के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? टैलेंट हंट के लिए, टूर्नामेंट के लिए, प्लेयर्स की ग्रूमिंग के लिए क्या इक़दाम उठाए जाते हैं? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये मैं आपसे जानूंगा
آپ چونکہ تمام طرح اسپورٹس کو کور بھی کرتے ہیں، ہاکی پر بھی آپ کی آج کل نظر ہے، تو اصل حقائق ہیں کیا؟ 18 اکیڈمی میں سے کتنی اکیڈمیز ہیں جو آن گراؤنڈ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں اجمل جامی صاحب، بہت کم اکیڈمیز ہیں، ان میں سے آدھی بھی نہیں ہے جو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک جو کیموفلاج تھا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا کہ ہم ہاکی کی ترقی کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان اکیڈمیز میں ان لوگوں کو، ان کھلاڑیوں کو کوچز لگایا گیا جو آلریڈی کہیں نہ کہیں ملازمت کر رہے تھے، یعنی وہ اپنے ادارے سے بھی تنخواہ لے رہے تھے اور اکیڈمیز کے تھرو بھی ان کو پیسے دیے جا رہے تھے۔ تو وہ پھر خواہ خدمت کریں گے ہاکی کی کیا؟ نہیں، وہ اس لیے ان کو لگایا گیا کہ پھر کوئی شور نہ مچائے، پھر ان کے سب ساتھ ہو جائیں، سب ان کے ہمنوا ہو جائیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ان کے کام کی تعریف کرتے رہیں۔ اس سے نہ ہاکی کی خدمت ہوئی، نہ کوئی ہاکی کا کھیل جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر پروموٹ ہوا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ پچھلی دفعہ جب پاکستانی ٹیم کوریا گئی، 31 سالہ کھلاڑی محمد نواز پاکستان ہاکی ٹیم میں شامل ہوا۔ اس ملک کا یہ حال ہو کہ 31 سال کا کھلاڑی، کیا ہمارے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، ینگ پلیئر نہیں تھا جو 31 سالہ پلیئر کو کھلانا مقصود تھا؟ یہ تو آپ فیڈریشن والوں سے پوچھیں نا۔ کیوں جی نوید صاحب کیا ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان میں؟ برملا کہہ دیجیے۔ پاکستان میں جامی اتنا ٹیلنٹ ہے، میں اقبال بھائی کی بات سے مجھے آج ان باتوں پہ جو میں نے 2008 سے شروع کی تھی کہ ہاکی تباہ ہو جائے گی، یہ ہاکی ختم ہو جائے گی، یہ اکیڈمیز، یہ ساری جعلی اکیڈمیز، یہ لوگ جن لوگوں نے ہاکی پلیئر گروم کیا، جامی جو آپ بات کر رہے تھے، آپ کی پوزیشن نہیں تھی، بچے کو بال پکڑنا نہیں آ رہا تھا، وہ جو بھی بات کی مرزا صاحب نے، جن لوگوں نے ان کو گروم کیا ان کا سٹینڈرڈ تو آپ پہلے چیک کریں۔ نمبر 2، اتنا سٹینڈرڈ، اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن جو 18 اکیڈمیز تھی ان کا بیک اپ کدھر گیا؟ 16 بیک اپ کدھر گیا؟ ہم سے تو بنگلہ دیش اچھا ہے، ان کے پاس 5 ایج گروپ ہاکی کر رہے ہیں، اور ہم آج بھی مطمئن ہیں۔ ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے جامی یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں، نوید صاحب دل بڑا افسردہ ہے، عجیب طرح کی ملامتی ہوا پڑا ہے دل، اور پوری قوم کا یہی حال ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ نے امیجن کیا تھا کہ آئرلینڈ کی ٹیم ہوگی ہاکی کی؟ چلیں کرکٹ میں تو ہمیں ان سے شکست سے دوچار ہونا پڑا ویسٹ انڈیز میں، لیکن کبھی آپ نے امیجن کیا تھا کہ ہم آئرلینڈ جیسی کوئی ہاکی کی ٹیم ہوگی اور ہم نے کوالیفائی کرنا ہوگا، ان سے جیتنا ضروری ہوگا، ہم ان سے ہار جائیں گے؟ ہیو یو ایور امیجن؟ ایسے کوئی سوچ آئی تھی؟ بلیو می کہ آپ کو جتنا دکھ ہے، اقبال بھائی کو جتنا، پوری قوم کو جتنا دکھ ہے، مجھے بھی شاید اتنا ہی دکھ ہو، لیکن افسوس اس بات کا کہ ایسی ٹیموں سے جو ہم سے آج بھی ورلڈ رینکنگ میں 20 نمبر نیچے ہے، جیسے آپ نے آئرلینڈ کا نام لیا، فرانس کا نام لیا، پولینڈ کی ٹیمیں، اور ان سے تو ہماری ڈسٹرکٹ کی ٹیم جو تھی وہ جیتی رہی ہیں۔ آج سے 5 سال 6 سال پہلے یہ چائنا، یہ پولینڈ، یہ آئرلینڈ، ان سے تو ہمارے ڈسٹرکٹ جیتے تھے، لیکن بدقسمتی سے جو پیچھے ہم نے 15 سال بویا ہے جامی، وہ ہم نے آج کاٹا ہے۔ 2008 میں آپ کو، اقبال بھائی کو، سب کو پتا ہے کہ جو اولمپئنز، کچھ لوگوں نے وہاں پہ کیا، اس ٹائم پہ کیا کام کیا تھا، ایسے انداز میں ہاکی کو ڈسگریس کیا تھا۔ 2008 اولمپکس کو آپ کی پولیٹکس کھا جاتی اگر وہاں پہ ڈیسیجن نہ آتے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ اب رہیے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ذوالفقار مہتو صاحب، سینئر کورسپونڈنٹ دنیا نیوز کے۔ انہوں نے گفتگو تو کرنی تھی، جو ریلوے کا افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے گوجرانوالہ کے قریب، لیکن چونکہ اسپیشل کورسپونڈنٹ دنیا نیوز کے، ان کے پاس کچھ آڈٹ رپورٹس بھی ہیں ہاکی کے حوالے، جو فنڈز ملے وہ کہاں گئے۔ ابھی بریک میں مجھ سے گفتگو کرے تو میں نے کہا ضرور آپ بھی شریک گفتگو ہوں۔ کیا یہ معاملہ ہے ذوالفقار صاحب؟ یہ تو فنڈز کا رونا تو روتے ہیں، پیسے نہیں ملتے، ہمارے پاس گرانٹ نہیں ہے، پلیئرز کے لیے ہم کوئی ایونٹ نہیں کھیل سکتے، اصل ایک صورتحال کیا ہے؟ جامی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو میں نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں اس کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو جتنی فنڈنگ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ہوئی ہے، میرے خیال ماضی میں شاید ہی ہوئی ہو، بہت پیسہ گیا ہے، بہت پیسہ گیا ہے۔ اچھا، اس کی ایک آڈٹ رپورٹ میں نے دیکھی تھی، ایک دیکھی تھی میں نے، اس سال کا تو آڈٹ ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ اس سال میں تو میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک بہت بڑے افسر ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ ہاکی فیڈریشن کے جو عہدیدار تھے سابق بھی اور یہ بھی، ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، یہ ان کو استعمال کر کے، مرزا صاحب سمجھ رہے ہوں گے جی، ان کو پتا ہوگا، جو واقفان حال ہے ان کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، بہت بڑے آفیسر ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یا تو آڈٹ ہونے ہی نہ دیں یا ہو تو پھر نرم سا کریں، لیکن نرم کتنا ہوگا، ہاتھ ہولا، لیکن ہاتھ کتنا ہولا ہوگا جب اتنی خرابیاں ہوں گی۔ تو ایک میں نے جو آبزرویشن پڑھی تھی نا، اس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں یہ تھا کہ پلیئرز کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے، پلیئرز کو جو وہاں پہ یعنی جوسز وغیرہ پلائے جاتے ہیں، ان میں جو پلائے جاتے ہیں وہ کم کوالٹی کے ہیں، اور جو ریٹ کوٹ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات، یعنی ہر لیول پہ گھپلا ہے، ہر لیول پہ یہ ہوگا نا جو ہم بھگت رہے ہیں ذوالفقار صاحب۔ مرزا صاحب، یہ اب چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، جب ایسا ہو رہا ہے
تو پھر ہمیں یہ دن تو دیکھنا پڑے گا. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ سجیسٹ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کچھ ایسے پروفیشنلز، ایسے کوئی سابق پلیئرز ایگزسٹ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اب ٹیم کھڑی کر سکیں، ان کی ٹریننگ کر سکیں، اس لیول کو ہم کمپیٹ کر سکیں؟ از اٹ پاسبل؟ پریکٹیکلی بتائیے گا. بالکل جامی، یہ ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں. مہتا صاحب نے کہا نا ان کو 5 سال میں 1 ارب روپے ملے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو، اور ان 1 ارب روپوں کا کوئی آڈٹ سامنے نہیں آیا. اب آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا بیان آیا کہ ہم ہاکی کے معاملات دیکھ رہے ہیں، گھپلے. پھر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بیان دیا. اب جب حکومتی لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے، ان کو فنڈ نہیں دیتے. ابھی یہ بیلجیم گئے، 1 کروڑ 17 لاکھ روپے پاکستان سپورٹ بورڈ سے لے کر گئے، اور پھر عہدیدار خود بھی وہاں چلے گئے. اب اختر رسول یا رانا مجاہد کا وہاں کیا کام تھا؟ آصف باجوہ بھی وہاں موجود ہے موسم کی تبدیلی کے لیے. تو انہوں نے پیسوں کا ضیاع کیا. اور بالکل مہتا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کو جو چیزیں دی جاتی تھیں، اس کا جو جس طرح سے اس کا بل بنایا جاتا تھا، وہ اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ تھا. بیک ٹو مائی کوسچن جو میں نے آپ سے سوال پوچھا، وے فارورڈ کیا ممکن ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل لیول کی ٹیم کھڑی کر سکیں؟ لیٹ سے 3 سال لگ جائیں، 4 لگ جائیں، 5. اب ظاہری بات ہے بلڈ اپ کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا، جتنا برا حال ہو چکا ہے ٹیم کا. ایسے لوگ ہیں؟ بالکل ممکن ہے. دیکھیں، ایک تو ہمیں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ کوئی اولمپئن ہو. آپ کو یاد ہوگا ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان مرحوم، انہوں نے پاکستان ہاکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے. اگر کوئی ہاکی اولمپئن آتا ہے ہیلم آف افیئرز پر، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے. جیسے سمیع اللہ ہے، منظور جونیئر ہے، ان سب کی بڑی ایک عزت ہے، ان کی ریپوٹیشن ہے. یہ پاکستان کے سٹارز ہیں، ان کی ضرورت. مجھے یہی سوال پوچھنا ہے نوید عالم صاحب سے بھی. نوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ چند سالوں میں 2 3 یا 5 سال کے اندر ہم کھویا مقام حاصل کر سکیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس، ایسے پلیئرز، سینئرز، پروفیشنلز جو بلڈ اپ کر سکے ایک ایسی ٹیم؟ پریکٹیکلی بتائیے. 100% آنیسٹلی، اگر جس دن آپ نے نیشنل فیڈریشن کا قیام کر لیا، آپ کی نیشنل ٹیم بن جائے گی. آپ کے پاس نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے لوگ ہیں. آپ کے آدھے سے زیادہ لوگ تو فارن کنٹری پہ پوسٹنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں کام کوئی نہیں کر رہا، ان کے ساتھ کام کرنا کوئی نہیں چاہ رہا. تو اس لیے لوگ ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے. اب ڈیسیجن کا ٹائم ہے، فیصلہ کریں اور ٹارگٹ دیں. 4 سال میں اگر پروو نہ ہو سکے، ٹیمیں نہ بن سکے، ایٹ لیسٹ 5 ٹیمیں، 5 ٹیموں سے کم ٹیمیں نہیں بننی چاہیے پاکستان کی، اور بن سکتی ہیں فار آل ایج گروپ. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، جو دیکھنے والے تھے ان کو جو آبجیکشنز بیسیکلی ان میچز میں، میرا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کے سانس پھول گئے. 2 ہافز کے بعد ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بہت مایوس کن تھی. تو پھر ایک ڈسکریڈٹ تو پلیئرز کو بھی جائے گا کہ وہ اپ ٹو دی مارک نہیں تھے، وہ فزیکلی فٹ نہیں تھے، ان کا ٹیمپرامنٹ یا ان کی سکلز وہ نہیں تھی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. لیکن جامی صاحب، ان کو فزیکل فٹ رکھنا، ایسے فلی فٹ پلیئرز کو سلیکٹ کرنا کس کا کام تھا؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کام تھا نا. اور آپ ان لڑکوں کو، پھر آپ کی مینجمنٹ کبھی بدلتی رہتی، کبھی 7 رکنی مینجمنٹ چلی جاتی جوائے ٹرپ پر. شناز شیخ نے ناصر علی کو لگا لیا، شفقت ملک کو لگا لیا، سمیر حسین کو لگا لیا. پھر ٹیم میں آپ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. شکیل عباسی کو آپ نے باہر کر دیا، عبدالحسیم خان کو آپ نے باہر کر دیا. اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر آپ ٹیم سلیکٹ کرتے رہے. لڑکوں کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے وہ ان میں. اب جبکہ 60 منٹ کا ہاف ہو گیا ہے. نوید عالم جب کھیلتے تھے 70 منٹ کا کھیل ہوتا تھا. 60 منٹ میں بھی آپ کی فٹنس کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. مرزا اقبال بیگ صاحب سینئر سپورٹس اینالسٹ تھے. نوید عالم صاحب تھے سابق اولمپئن، اور بس ماتم ہی کر رہے تھے، کچھ سجیشنز بھی دے رہے تھے. دل ان کا بھی اتنا ہی دکھی ہے جتنا ہمارا اور آپ سب کا ہے. ایک گزارش ہے ان تمام لوگوں سے، عہدیداروں سے، کہ خدا رے اس قومی کھیل کے وقار کو مزید مجروح مت کیجیے. قوم کا دل دکھتا ہے، قوم کا دل ٹوٹتا ہے، اور خون کے آنسو روتے ہیں قوم جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں اپنے قومی کھیل کے ساتھ. اب یہ موقع ہے کہ ایک صفائی مہم کی جائے تمام عہدیداروں کے ہاں، تمام بورڈز کے ہاں، اور ایک شفاف مینجمنٹ سامنے لائی جائے گراؤنڈ لیول پر، اور گراس روٹ لیول تک ہاکی کو فروغ دیا جائے، اس پر توجہ دی جائے تاکہ پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے. وہاں وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کا جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے گجرانوالہ میں پیش آئے افسوسناک ٹرین حادثے.
वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम मौजू 4 रोज़ पहले पन्नू आकल से खारियाँ जाती हुई एक ट्रेन जिसमें मिलिट्री मैन सवार थे, एक यूनिट थी जा रही थी और वो पुल चनावा पर चनाब के ऊपर वाकई गुजरने वाला करीब पुल था। वहाँ से जब गुजरी तो उसे हादसा पेश आया और दो बोगियाँ और इंजन जो है नहर में जा गिरा, जिसकी वजह से अफसरों समेत 19 अफराद जो हैं वो शहीद हुए। इसके बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। उसके सामने कुछ इंतहाई अहम इंकशाफात हुए हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि इस हादसे की वजूहात हैं क्या। चीदा नुकात आपके सामने पेश करता हूँ। फिर जुल्फ़िकार महतू साहब तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम में, उनसे हम जानेंगे कि मजीद हक़ाइक़ क्या सामने आए। एक तो ये कहा जा रहा है कि ट्रैक अनफिट था, ड्राइवर ने ओवर स्पीडिंग की, यानी इस पुल से गुजरने के लिए जो स्पीड लिमिट थी वो 35 किलोमीटर थी और 60 किलोमीटर की रफ्तार से प्रॉबेबली ये इंजन वहाँ से जा रहा था। दूसरी बात ये है कि जो ये रेलवे पुल था ये भी अपनी मियाद पूरी कर चुका था, इसकी हालत भी इंतहाई नागुफ्ताबे थी और यही वजह है कि यह हादसा पेश आया। मजीद जो कंसर्न लोग हैं इस हादसे से, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे जब ये तहकीकाती टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है तो क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं? देखिए जामी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि पाकिस्तान रेलवे की पाकिस्तान में अहमियत क्या है। पाकिस्तान की इकानमी का ये फ्यूचर का साफ समझे इंजन है, इसकी अहमियत इस तरह से वो तो तयशुदा बात है। ठीक है ना। मैं पहले उस रिपोर्ट पहले मैं रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट अभी कोई नहीं बनी, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अभी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आएगी, लेकिन एज ए रिपोर्टर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। हम भी अपने सोर्सेज से वही मैं चाह रहा हूं कि रिवील करें कि सामने क्या आ रहा है। सामने सबसे पहले मैं बताऊंगा इस ट्रेन की उस निज़ाम में जो चल रही थी इसकी हैसियत क्या थी। जामी, ये ट्रेन में आपको पहली बार ये बता रहा हूँ, आपकी खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि इसकी हैसियत मालगाड़ी की थी। अच्छा, ये ट्रेन मालगाड़ी के नहीं थी? नहीं, मालगाड़ी के तौर पे चल रही थी और इसकी ट्रीटमेंट भी मालगाड़ी की तरह थी। आप सुनिए कैसे। इसका गार्ड नहीं था, गार्ड नहीं था ट्रेन के साथ। इस ट्रेन के साथ गार्ड नहीं था, इसके साथ गार्ड की जगह पे कांटे वाले को बिठाया गया था, शायद महमूद भट्टी उसका नाम था, फैसलाबाद से चढ़ा था। ये तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। सुने, ये मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ खबर, ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इस ट्रेन को मालगाड़ी ट्रीट किया जा रहा था, इसका जो ड्राइवर था वो दिल का मरीज था, बीमार था, अनफिट था, वो ड्राइव कर रहे थे, अनफिट था। अच्छा, तीसरी बात सुनिए, इस ट्रेन के ऊपर कई साल से इस ट्रैक के ऊपर यानी सांगड़ा हिल और वजीराबाद का जो सेक्शन है इसके ऊपर 30 किलोमीटर फी घंटे की लिमिट लगी हुई थी। कई साल से इसको अटेंड नहीं किया गया, इसकी लिमिट नहीं बढ़ाएगी। रेलवे का जो ब्रांच लाइन है, ये जो ट्रैक था इतना खस्ता हाल था कि स्पीड लिमिट स्लो करनी पड़ी। सुने ना, उसे मरम्मत नहीं किया गया। नहीं सुने, वो कई साल से ऐसे ही जो रेलवे की जो नॉर्मल यानी ब्रांच लाइन है, ब्रांच लाइन पे नॉर्मल स्पीड 90 किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है। अब उस ड्राइवर को फैसलाबाद से किसी ने नहीं बताया कि इसके इस सेक्शन में 30 किलोमीटर की रफ्तार है, वो 65 पे। लेकिन जुल्फ़िकार, इससे पहले भी तो कोई पाकिस्तान एक्सप्रेस प्रोबेबली वहां से गुजरी थी एक घंटा पहले। वो भी गिर सकती थी, उसको भी किसी ने नहीं बताया होगा कि जनाब यहाँ पे ये लिमिट है। ये नेग्लिजेंस है। देखिए, ट्रैक गिरा, इंजन गिरा, पुल, अब पुल की सूरत हाल देखिए, पुल भी तो वहीं पे है ना, पुल भी गिर गया। पुल की निगरानी पे या उसकी जो मेंटेनेंस है, जो उसके ऊपर जिसको लगना चाहिए उसको कहते हैं ब्रिज इंस्पेक्टर। ठीक, ब्रिज इंस्पेक्टर की जगह पे जो गाड़ियों में पानी भरने वाला असिस्टेंट चार्जमैन है, जो गाड़ियों के वॉशरूम में पानी भरता है, जब रेलवे कॉलोनियों में पानी का जिम्मेदार है असिस्टेंट चार्जमैन, वाटर सप्लाई, वो उसकी ड्यूटी लगी हुई है। हॉकी का रुख करें तो वहां आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। रेलवे की हालत बात यह है कि इस ट्रेन में जिसमें सामने आ रहे हैं कि नाकाबिले यकीन है। अल्लाह की पनाह। जामी अर्ज़े वतन के मुहाफ़िज़ जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसकी हैसियत मालगाड़ी की थी। इसी तरह बड़ी नेग्लिजेंस है। मैं कह रहा हूँ इसका पहले फैसला होना चाहिए कि ये किसने किया है, किसने नहीं बताया कि इसमें पाक फौज की पूरी यूनिट जो पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है वो जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह की नेग्लिजेंस, यानी ये कैसे ये भाग। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताऊं, देखें जो दोनों बड़े इंक्वायरी ऑफिसर हैं, मियां अरशद साहब इस वक्त FGIR है, फेडरल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर हैं, वो इस इंक्वायरी कमेटी के सरबराह हैं, पाक फौज के 4 अफसर भी शामिल हैं। दूसरे हमायूं रशीद, ये दोनों पिछले साल उस डिवीजन के सुपरिटेंडेंट थे जिसमें ये हादसा हुआ है। ये अपने आप को कैसे मरूद इल्जाम ठहराएंगे? बिल्कुल कैसे कहेंगे कि ट्रैक का ये कैसे कह देंगे कि ट्रैक हमने मेंटेन नहीं किया? ये कैसे कह देंगे? पुल की जानते हैं DGPR हैं पाकिस्तान रेलवेज जनाब रऊफ ताहिर साहब, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन रऊफ साहब, आपसे बात करने से पहले मैं जुल्फ़िकार साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये 2007 में खस्ता हाल 159 पुलों की मुरम्मत का मंसूबा भी बनाया गया था, 41 करोड़ खर्च हुआ। 41, वो कहाँ गया मंसूबा? 41 करोड़ पे खर्च हुआ, वो खत्म हो गया। वो प्रोजेक्ट इस साल 157 पुल मुरम्मत हो गए। ये मुकम्मल 159 पुल है, ये मुरम्मत हो गए, 41 करोड़ रुपए इन पे लग गए। तो यहाँ क्या लगा? यहाँ ये देखें, वो उसकी गार्डर ही टूट गया। अब बात ये है कि रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर।
جی وعلیکم السلام جامی صاحب۔ رؤف صاحب، بہت بڑا حادثہ تھا اور اس میں ہمارے افسروں سمیت 19 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ظاہری بات اب اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، کچھ انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان ریلویز کر کیا رہا ہے سر؟ نہیں دیکھیں، ابھی میرے بھائی ذوالفقار مہتو نے جو میرے کولیگ بھی رہے اور مجھے ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے، اور یہ سچی بات ہے صرف دنیا کے لیے نہیں، یعنی دنیا نیوز کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی صحافت اور لاہور کی صحافت کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑے ذمہ دار اخبار نویس ہیں یہ۔ لیکن مجھے ان کی آج کی گفتگو سن کے پتہ نہیں کیوں ہنسی بھی آئی اور تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی کہ یہ یعنی ایک قصہ ایسا لگتا ہے کہ جی وہ کلی جو تھا وہ اس کے یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور وہ ڈرائیور جو تھا وہ دل کا مریض تھا اور اسے مال گاڑی کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ممکن ہے یہ سب کچھ درست ہو، رؤف صاحب لیکن آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن سر یہ تو مانیے نا کہ نیگلیجنس کہیں نہ کہیں پہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوئی نا سر، ورنہ ایسا حادثہ کہاں پیش آتا ہے؟ امریکہ میں 107 سالہ پرانا پل تھا، اسے دھماکے سے اڑا دیا گیا کہ جناب یہ جامی صاحب ایک منٹ، رؤف صاحب نے ڈائریکٹلی میرے بارے میں بات پوری کر لیں وہ رؤف صاحب پہلے۔ جی پلیز۔ جی رؤف صاحب بات پوری۔ نہیں ذوالفقار بھائی، اسی اور جامی صاحب دیکھیں کوئی نہ کوئی سبب تو بنا ہے، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اسی کوئی نہ کوئی سبب یا ایک سے زیادہ اسباب جو ہوئے ہوں گے ان کی تلاش کے لیے، ان تک رسائی کے لیے ہی تو یہ اتنی اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے نا۔ اور ابھی یہ جو میرے بھائی ذوالفقار نے یہ بات کہی کہ جس میں 2 ریلوے کے وہ افسران ہیں کہ جو اس سیکشن کے اور اس ڈویژن کے سپرڈنٹ رہے ہیں، وہ کیسے یہ بات کہیں گے؟ تو دیکھیں معاملہ اصل میں یہ ہے کہ فوج کے 3 اعلیٰ افسران بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں سر۔ بالکل ٹھیک۔ میجر جنرل ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، ایک کرنل ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک سب سے سینسیٹیو ایک اسٹریٹجی جو یہ چل رہی تھی۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فوج جو تھی وہ اس نے اس کے لیے کچھ پہلے ریلوے کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں طے نہیں کی ہوں گی۔ میرے بھائی مجھے جو میں عام طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ فوج کا ایک ٹرک بھی موو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی 100 احتیاطیں کی جاتی ہے، خصوصاً آج کل کے حالات میں۔ اس لیے یہ کہ جی اسے ایک مال گاڑی کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا اور فوجیوں کو اور کرنل کی سطح کے فوجیوں کو اس میں سفر کرا دیا گیا، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ مجھے صرف یہ قرض کرنا آپ سے بھی اور ذوالفقار مہتو سے بھی، میرے بھائی سے اور آپ کے ناظرین سے بھی، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ نہایت اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے رؤف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے پروگرام میں۔ لیٹ می کٹ اٹ شارٹ سر، مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے۔ جو انگریز نے ہمیں سسٹم دیا تھا ریلوے کا، ہم نے اس میں اضافے کی بجائے اسے برباد ہی کیا ابھی تک، اس میں خاطر خواہ تو ہم ترقی نہیں کر سکے، وہی سسٹم ہے پرانے کانٹے والے پھاٹک والے، اس میں کوئی دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں نقائص تو ہیں لیکن نہ ان کو کوئی ادراک کرتا ہے اور نہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جامی میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں رؤف صاحب سے، انہوں نے چونکہ ڈائریکٹلی میرے پہ بات کی ہے۔ رؤف صاحب بیچارے ریلوے میں نئے ہیں، ان کو نہیں پتا ہمیں نہیں، یہ مجھے جواب دینا ہے اس کا۔ دیکھیں میری کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، میں کیسے جانے دوں اس کو۔ رؤف صاحب نے کہا ہے کہ یہ مال گاڑی ٹریٹ ہو رہی تھی، ان کو کہیے اپنا ریکارڈ چیک کریں۔ ہر مہینے 8 سے 10 ملٹری اسپیشلز چلتی ہیں، وہ ساری کی ساری مال گاڑیاں ٹریٹ ہوتی ہیں، اور اس مال گاڑیوں میں اسی طرح کا سٹاف تعینات ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رؤف صاحب اگر صبح کل میرے ساتھ پروگرام میں آ جائیں، میں ان کو وہ ڈاکومنٹ دکھا دوں گا جس میں اس گاڑی کو، جس میں پاک فوج یونٹ موو کر رہی تھی جو یونٹ موو کر رہی تھی اس کو مال گاڑی ٹریٹ کیا جا رہا تھا، میں آپ کو دکھا دوں گا یہ بات پہلی بات۔ اب میرا کیونکہ یہاں بریک آ گئی اور یہ موضوع بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے۔ اب فائنلی مجھے یہ بتا دیجیے گا ویری بریفلی، اب یہ رپورٹ کب تک سامنے آئے گی؟ دیکھیں یہ منگل تک رپورٹ سامنے آ سکے گی اس میں، اور یہ سب سے بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس میں پاک فوج کے انجینئرز شامل ہیں۔ اب یہ گڑبڑ نہیں کر سکیں گے، اب انشاءاللہ تعالی یہ پہلی بار ہوگا فیصلہ ہوگا کہ اس کے کلپریٹ کون ہے، جیل کے پیچھے ہیں یا نوکری پہ ہیں۔ ابھی تک ایک آدمی سسپینڈ نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں منگل تک اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار مہتو صاحب۔ ناظرین یہاں پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پاک افغان تعلقات کی سلسلے میں ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں اور پاک افغان تعلقات کا مستقبل کہاں جاتا دکھائی دیتا ہے، یہ سب آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے پہلے بھی دنیا اسپیشل کے توسط سے پاک افغان تعلقات کا جائزہ لیا تھا چند ہفتے پہلے، اور آج جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کی جانب سے
दोनों ममालिक यानी पाक ताल्लुकात के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई और इसके मुरतब करने में डॉक्टर मोईद यूसुफ का भी अहम किरदार है। ये डायरेक्टर हैं साउथ एशिया के USIP में, हमारे साथ आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अशरफ गनी साहब जो अफगान सदर हैं, उनकी जो काविशें, कोशिशें या ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की और पाकिस्तान का जो किरदार रहा है बेहतर ताल्लुकात के लिए, उस सब के बावजूद भी कुछ ऑड्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हर्डल्स हैं और कुछ प्रेशर्स हैं जो इन ताल्लुकात को बेहतर नहीं होने दे रहे। और यही वजह है कि मुस्तकबिल जो है इन ताल्लुकात का यानी पाक अफगान ताल्लुकात का, उसके ऊपर कुछ खदशात मंडला रहे हैं। ये सब है क्या, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुस्बत ताल्लुकात के लिए कोशिश तो की जा रही है दोनों जानिब से, लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है उसके तनाजुर में तो कोई हौसला अफजा पेशरफ नहीं है। इसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली उनको होगा जो अमन नहीं चाहते, जो दहशतगर्द हैं। जी जामी, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपने इस रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें भी बिल्कुल यही बात है कि अशरफ गनी साहब ने एक बहुत बड़ा सियासी रिस्क लेके पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने भी मुस्बत इक़दामात उठाए हैं। तालिबान को कोशिश की है, कुछ 2-3 राउंड बातचीत के भी हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो बात सामने आई है कि हम अब बुरी तरह फंस गए। एक तरफ दुनिया हमें ये कहती रही कि आप तालिबान का साथ देते हैं, आप मदद नहीं करते। अब पाकिस्तान ने जब कोशिश की तालिबान की बात करवाने की, तो ये पता चला कि तालिबान का एक बहुत ही मजबूत धड़ा है जो शायद उनकी लीडरशिप के भी कंट्रोल में नहीं है, और वो ये कहता है कि हम जंग लड़के ये मामला जो है ख़त्म करेंगे और अफगानिस्तान पे फिर से हावी होंगे और हम बातचीत नहीं करना चाहते। तो वो अशरफ गनी साहब इस वक्त एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में है। एक तरफ कारजाई साहब का जो टोला है वो अभी भी अफगानिस्तान में सियासी तौर पे मजबूत है, वो उन पे रोज प्रेशर डालता है कि आप पाकिस्तान से क्यों बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। दूसरी तरफ तालिबान मायूस कर रहे हैं क्योंकि वो कोशिश के बावजूद मुझे लगता है कि अभी तक ये कामयाबी नहीं हुई पाकिस्तान को कि कोई खातिर खा सही मानों में बातचीत जो है वो शुरू करवा सके। तो यानी डॉक्टर साहब फिर मैं ये समझूं कि एक तो अशरफ गनी साहब पे प्रेशर है पॉलिटिकल, उनके जो हलीफ हैं उनकी जानिब से, हरीफ हैं उनकी जानिब से, दूसरा मिलिटेंट विंग्स की जानिब से, और इसको प्रोबेबली वो काउंटर नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है क्योंकि आप देखिए जो स्प्रिंग ऑफेंसिव के नाम से तालिबान ने अप्रैल में हमले शुरू किए, उसके बाद अफगानिस्तान का जो शुमाल है उसमें पै दर पै डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो तालिबान ने कैप्चर की, फिर उनकी अफगान फोर्सेस ने छुड़ाने की कोशिश की, कुछ कामयाब हुए कुछ नहीं हुए। तो एक तरफ तो गनी साहब के मुल्क में उनकी सिक्योरिटी सिचुएशन हाथ से निकल रही है, दूसरी तरफ सियासी प्रेशर है, तीसरी तरफ ये कि वो पाकिस्तान की तरफ देख तो रहे हैं और कोशिश के बावजूद अभी तक तालिबान जो है वो सही तरह टेबल पे नहीं आए। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे और हम भी ये चाहते हैं, वो भी ये चाहते थे कि ये बेहतर हों, वो अब मुझे लगता है दोबारा कशीदगी का शिकार है। और आपने देखा कि पीछे वो एक बॉर्डर पे फायरिंग इंसिडेंट भी हुआ, फिर उन्होंने हमारा सफीर तलब किया, हमने उनका किया, तो दोबारा से वो बात जो है वो उस तरफ जा रही है जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ तालिबान को। और उससे भी बड़ी जो बड़ा मसला है जामी वो ये है कि अल्टीमेटली TTP को, पाकिस्तानी तालिबान को इसका फायदा होगा क्योंकि वो भी अफगानिस्तान के जो मशरकी प्रोविंसेस हैं उनमें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी अंगूर डे का वाक़या भी पेश आया था, वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। जो आपने पाकिस्तानी तालिबान का जिक्र किया, यानी एक ज़माने में हम देखते हैं हमारी मिलिट्री क़यादत और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान जाती है, दौरे किए जाते हैं, फिर इंटेलिजेंसिया का एक मुआहिदा होता है आपस में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होती है। और हम ये सुनने को हमें मिलता है कि हम जो TTP पाकिस्तान की क़यादत है उसको अफगानिस्तान तक उसका पीछा करेंगे और अफगान गवर्नमेंट को हमने कह रखा है कि इन्हें हमारे हवाले किया जाए, और वो इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। यानी अब वो जो होप और वो जो पॉजिटिव एक सिनेरियो डेवलप हो रहा था वो आपको सबोटाज होता दिखाई देता है? मुझे बिल्कुल यही खदशा है। असल में दोनों तरफ से वादे किए गए, पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान की क़यादत ने भी किए, गनी साहब ने भी किए। गनी साहब का अब ये नज़र आ रहा है कि वो जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, उस पर पहले भी खदशात थे, लेकिन अब जो पीछे एक हमला हुआ, उन्होंने हक्कानी नेटवर्क पे ब्लेम किया, फिर ISI पे ब्लेम किया, फिर नाम भी दे दिए, तो वो मुझे लगता है उधर भी गनी साहब का जो NDS पे कंट्रोल है उसमें भी अब मसाइल हैं। दूसरी तरफ TTP जो है वो वहाँ से अपने कार्रवाइयाँ उन्होंने जारी रखी हुई हैं। हमारी तरफ जो हमने वादे किए वो, जैसे मैंने कहा, शायद वो अशरफ गनी साहब की एक्सपेक्टेशन जो थी वहां तक वो पूरे अभी तक नहीं है, हम उतर सके। तो दोनों तरफ से जो लोग, जो गिरोह इसको सैबोटाज करना चाह रहे थे ताल्लुक को,
उसमें रीजनल एंटिटीज़ भी, रीजनल ममालिक भी शायद आ जाते हैं, वो मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान गनी साहब को होगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान को, क्योंकि टीटीपी को और तकवीत मिलेगी अफगानिस्तान की स्पेस यूज़ करके इस तरफ, और फिर अफगान तालिबान बहरहाल जो स्प्रिंग ऑफेंसिव कर रहे हैं उससे अफगानिस्तान की भी हालात ख़राब हैं और गनी साहब बिल्कुल इस वक्त उस नहज पे पहुंचे हुए हैं कि उनकी हुकूमत किसी भी वक्त हिल सकती है। तो अब क्या किया जाए अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछूं? देखिए जामी, इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि तालिबान को और ज़्यादा प्रेशर डाल के स्क्वीज़ किया जाए और कोशिश की जाए कि किसी ना किसी तरह वो मेज़ पर आके बात करें, और जो तालिबान नहीं मान रहे उनके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो बातचीत का मामला ये तो खत्म हो चुका ना, वो तो हमने ट्राई करके देख लिया, उसका तो कोई फायदा नहीं है और उसके लिए तो नेशनल एक्शन प्लान भी सामने आता है, पॉलिटिकल लीडरशिप का कंसेंसस भी सामने आता है, अक्रॉस दी कंट्री हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और समझ में आती है बात कि इट्स इन वेन। नहीं जामी, वो तो पाकिस्तानी तालिबान की बात है, वहां तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। जो अफगान तालिबान है उनको हमें और स्क्वीज करके मेज पे लाना पड़ेगा गनी साहब के साथ, क्योंकि अगर उन पे इस वक्त प्रेशर ना पड़ा और वो अपनी कार्रवाइयां जारी उन्होंने रखी अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में मुकम्मल ब्रेकडाउन और खाना जंगी हो जाएगी और वो हमें मालूम है कि अगर उस तरफ बात चली गई तो उसका स्पिल ओवर दोबारा पाकिस्तान में आएगा और ये टीटीपी को उसका फायदा पहुंचेगा। तो टीटीपी के साथ तो आपको लड़ना है, उसमें तो आप कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अफगान साइड डॉक्टर मईद एक तासुर ये उभरता था कुछ ही अर्सा पहले तक कि अगर अफगानिस्तान में कोई पीस प्रोसेस शुरू हो रहा है, कोई डायलॉग की बात हो रही है, कतर के मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के जो रोल है उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी कि ये उनको टेबल पर लेके आ सकते हैं। अब जो आप पिक्चर बता रहे हैं, जो ये रिपोर्ट भी बताती है, जो फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, उसके तनाजुर में तो लगता है कि ये पाकिस्तान की बात भी नहीं मान रहे। तो इस हवाले से पाकिस्तान का ये जो क्लेम रहा अभी रिसेंट पास में कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो फिर सच साबित होता है ना। देखिए अब यही मसला है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ये कहता था कि आप हमें मौका दें, हम बात कराएंगे, आप ये जंग से जंग नहीं जीत सकते हैं अफगानिस्तान में, जो बात दुरुस्त थी। दूसरी तरफ अब बात कराने की जब कोशिश की तो पता चला कि तालिबान के धड़े बन चुके हैं, वो कोई मोनोलिथ नहीं है। उधर आईसिस का जो एक ये दैश का मामला शुरू हुआ, उसकी वजह से भी अफगान तालिबान बहुत से दैश को जाके मिल रहे हैं। तो अब अफगान तालिबान का मसला ये है कि अगर वो बात करने जाते हैं तो उनके अंदर और दड़ाने पड़ना शुरू हो जाती हैं और उनकी मूवमेंट वीक हो जाती है, इसलिए वो पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे। लेकिन गनी साहब पाकिस्तान को देख रहे हैं कि भाई आपने वादा किया, आप कुछ डिलीवर करें, इसलिए हम एक बड़ी नाजुक सी सिचुएशन में आ गए हैं। और मेरे नजदीक एक कोशिश जरूरी है कि इनको प्रेशर डाल के अफगान तालिबान को मुकम्मल तौर पे कोशिश की जाए कि ये बात कर लें। अगर फिर भी बात ना बनी तो फिर मुझे खदशा है कि अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात तो खराब होंगे ही, लेकिन ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है अफगानिस्तान, और वो हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, ना गनी साहब ना पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं गनी साहब की बात करना चाह रहा हूँ आपसे, जो उनकी इस वक्त पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, जिस तरह से वो गवर्नमेंट कर रहे हैं जिस फार्मूले के तहत अब्दुल्ला साहब के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए उनके पास क्या ऑप्शंस बाकी रहते हैं? बहुत कम। देखिए मुझे तो उनसे बहुत हमदर्दी है, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए। अब्दुल्ला उनके राइवल हैं, उनको फोर्स किया गया कि उनके साथ काम करो। वो पॉलिटिशियन भी नहीं है, इसलिए वो सियासत खेलना भी उस तरह नहीं जानते। एक तरफ से अब्दुल्ला साहब का प्रेशर, दूसरी तरफ से कारजाई साहब का प्रेशर। उनका इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये तालिबान का मसला हल करने के लिए। ना उनकी अफवाज इतनी स्ट्रांग है, ना पॉलिटिकली वो ये कर सकते हैं, इसीलिए वो बार बार हमें देख रहे हैं और वो देखते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ ना हो सका तो फिर मुझे ये खदशा है कि उनकी हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ शुरू गुफ्तगू थे इस अहम मामले पर। अजमल जामी को दुनिया स्पेशल से इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।